ولا تعزلوني فعزلي حرام، ولا تعزلوني فعزلي حرام. دعوني دعوني أناجي حبيبي، دعوني دعوني أناجي حبيبي. سيدنا النبي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. Kaunaini wa sagalen niwal faridaini min urbi wa min ajami. لكل حال من الأحوال منتمي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه بسم الله ومن الله وإلى الله بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله وما بكم من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وعولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكرم بها مثواه وتشرف بها عقباه وتبلغ بها يوم القيامة مناه ورضاه هذه الصلاة تعظيما لحقك يا سيدي وجدي وقرة عيني رسول الله أما بعد وحيكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنان فتحية فيها السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Jalla wa ala atas seluruh nikmat yang telah diberikan kepada kita, bil khusus nikmatul iman wal Islam. Dan nikmat-nikmat yang lainnya yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui, yang sempat kita syukuri maupun yang tidak sempat kita syukuri, alhamdulillah. Dan juga kita iringkan ucapan syukur kita ini dengan salawat beserta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW berkenan menyempurnakan nikmatnya atas kita semua. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua. Amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya atas kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Semua yang hadir di sini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita duduk di sini karena cinta kita kepada baginda Rasulullah. Amin. Sehingga kita berangkat dari sini dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga bagi sahibul bair kita doakan semoga hajatnya dikabulkan oleh Allah, selalu dilimpahi rahmat oleh Allah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat dan kemuliaan baginda Nabi Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa qala Allah Ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Allah Ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi.
Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ana habibullah wal musalli alayya habibi wa man yuridu an yakuna habiban lil habib falyukthir as-salata 'alal habib. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inna awlan nasa bi aktsarukum alayya salatan. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bihasbil mar'i minal bukhli an yudhkara indahu wa lam yusalli alaihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang mulia. Kalau yang ngerti bahasa Arab kalimat ka itu mukhatabah. Mukhatabah maknanya apa? Berarti firman-Nya Allah Subhanahu wa taala itu langsung ditujukan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjuk langsung kepada Rasulullah, memuji langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin adzim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang agung. Dan juga apa cuma sampai di situ? Tidak. Dan berfirman lagi Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh semesta alam. Dan juga berfirman lagi Allah Subhanahu wa taala, wa rafa'na laka dzikrak, sungguh telah kami angkat bagi engkau sebutan engkau. Maknanya apa? Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Allah Tuhan seluruh semesta alam, memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuji langsung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita diajarkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu firman-Nya, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kalian angkat suara kalian melebihi daripada suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, la taj'alu du'a'ir rasuli ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Jangan kalian jadikan panggilan kalian kepada Nabi seperti kalian memanggil di antara sesama kalian. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita beradab, menjaga akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kada punya otak, jadi kada bisi adab kepada Rasulullah. Bilanya kada bisi adab kepada Rasulullah, maka celaka orang itu tadi. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Qadiyah di dalam kitab Syifa bahwa satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mencium bau jin. Apa ujar orang Banjar nih? Aku mencium bau Mariaban. Aku mencium bau Mariaban. Aku mencium bau jin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada seorang kakek menghampiri Rasulullah mengucap sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man anta? Siapakah engkau ini? Maka dijawabi oleh orang tua tadi, ana Hamah bin Hayyim bin Laqis bin Iblis. Siapa namanya? Ana Hamah bin Hayyim bin Laqis bin Iblis. Jadi Hamah bin Hayyim bin Laqis bin Iblis. Kalau dihitung berdasar nasabnya tuh bang, cicit iblis itu. Cicit iblis
pedatuannya Maryaban. Ya. Mendatangi Rasulullah SAW, kemudian si Hamah ini berkisah kepada Rasulullah. Kata Hamah, aku ya Muhammad, aku ya Rasulullah telah menemui Nabi Isa, telah menemui Nabi Musa. Aku ingin bertaubat meminta syafaat kepada Nabi Musa. Kata Nabi Musa alaihissalam, yang bisa memberikan syafaat kepada engkau adalah Nabi akhir zaman yang bernama Muhammad. Kalau engkau berniat taubat dan menunggu di tempat ini, maka niscaya akan aku doakan agar engkau berjumpa dengan Muhammad. Kemudian ya Rasulullah, aku bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam mengucapkan salam kepada engkau. Lalu Hama ini masuk Islam. Hama ini lalu masuk Islam dan bertaubat dan mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Cicit iblis bisa taubat di tangan Rasulullah SAW. Sabda Nabi SAW, almar'u ma'aman ahabba, seseorang itu bersama yang dicintainya. Wa qala Nabi SAW, ala la imana liman la mahabbatalah. Kata Nabi SAW, seseorang itu bersama yang dicintainya. Dan sabda Nabi SAW, kada ada iman orang yang kada punya cinta kepada Allah, kada punya cinta kepada Rasulullah. Sayyidina Umar bin Al-Khattab pernah berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, engkau lebih kucintai daripada segala sesuatu, tetapi tidak melebihi daripada cintaku terhadap diriku sendiri. Wahai Rasulullah, engkau kucintai melebihi segala sesuatu kecuali diriku. Lalu dijawab oleh Rasulullah SAW, ya Umar, sungguh tidak sempurna iman seorang hamba itu, sehingga aku ini lebih dicintainya daripada dirinya, daripada keluarganya, daripada anak bininya, daripada hartanya, daripada orang tuanya, lebih dicintainya lebih daripada manusia semuanya. Jadi cinta kepada Rasulullah ini akan membawai kita kepada Rasulullah SAW. Kelihatan bang di dunia ini sebujurnya orang yang bisa dikatakan ada cinta di dalam hatinya, sedikit atau banyaknya kelihatan, tidak bisa kelihatan. Kelihatannya dari mana? Ketika nama Rasulullah SAW disebutkan, pasti ada hentakan, ada tarikan di dalam hati, itu pasti ada. Tapi bila mana disebutkan nama Rasulullah SAW, tidak ada tarikan sama sekali, tidak ada rasa sama sekali, tidak tercangang, tidak berhenti berbicara, tidak mengucapkan lidahnya untuk bersalawat kepada Nabi, maka dipastikan 99,9,9% orang tersebut memang mempunyai hati yang sudah mati dan beku, tidak bernyawa sama sekali, dan tidak ada di dalam hatinya sedikit pun cinta kepada Rasulullah. Kata Rasulullah SAW ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha kehilangan jarum jahit beliau, ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sedang menjahit, jarumnya jatuh. Kemudian Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha hendak mencari jaruminya nih tadi, kada ketemu. Kalau kita nih jatuh, mungkin jatuh di atas papan masih bisa melihati, tapi bila jarum nih jatuh di atas pasir,
di waktu malam gelap gulita, mana ketemu. Maka ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sedang sibuk mencari jarum ini tadi, maka masuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dalam kamar Sayyidatina Aisyah. Kemudian kamar tersebut terang benderang karena sinar yang memancar dari wajah dan tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga jarum yang terjatuh tadi bisa ditemukan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Takjubnya Sayyidatina Aisyah melihat kecemerlangan cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai Sayyidatina Aisyah memuji, alangkah bersinarnya engkau ya Rasulullah. Nah, lalu jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, nanti tahukah engkau di hari kiamat nanti ada orang-orang yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala daripada memandang wajahku. Wahai Aisyah, nanti di hari kiamat kelak akan ada orang-orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada memandang wajahku. Terkejut Siti Aisyah mendengar sabda Nabi, lalu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah orangnya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada memandang wajah engkau?" Perhatikan. Ada orang yang diharamkan Allah daripada memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang diharamkan Allah daripada memandang wajahku adalah orang-orang yang bila disebutkan namaku tidak mau mengucapkan salawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bihasbil mar'i minal bukhli an udhkara indahu wa lam yusalli alayya. Orang itu terhitung bakhil bilanya ianya nih tadi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika disebutkan namaku Muhammad, kupingnya peka, hatinya kada tergerak, tambang kata orang itu. Maka orang yang dikatakan bakhil ini nih tadi, jika mana disebutkan namaku, ianya nih tadi kada mau bersolawat kepadaku. Bilanya orang ini tadi sudah terhitung bakhil. Di dalam riwayat yang lain, dua sifat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada masuk surga nih, dua sifat, satu takabur, dua bakhil. Kalau kita kadang memberi orang duit, mungkin ada sebab karena duitnya kurang, mungkin uang kita ada keperluan yang lain dan macam-macam alasan. Tapi kalau sudah mendengar nama Rasulullah disebutkan, yang ini tadi kadang mau bersolawat kepada Rasulullah, pada detik itu juga di keningnya dituliskan sebagai orang bakhil. Na'udzubillah. Di akhir-akhir zaman ini, di masa-masa kita sekarang ini, semakin hati itu jauh daripada Rasulullah. Jauh, tambah jauh, tambah jauh, tambah jauh. Nanti ketika datang musibah baik di dunia maupun di akhirat, ketika kita nanti berdoa meminta kepada Allah, takutnya Allah Subhanahu wa taala kada memandang kita, karena ternyata di dalam rongga hati kita tidak ada satupun tempat untuk menyimpan nama Rasulullah SAW. Tidak ada satupun tempat ruang di dalam hati kita
untuk menyimpan nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu wardahu mengenai haninul jadza, mengenai batang pohon yang menangis. Batang pohon kayu, pokok kayu tidak punya otak, tidak punya hati, tidak punya jantung, tidak punya mulut. Nah, tidak punya hati, tidak punya jantung, tidak punya otak. Pokok kayu ini dalam riwayat selalu disandari oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW duduk di masjid beliau. Pokok kayu ini selalu disandari oleh Rasulullah SAW sampai satu ketika di mana masjid Rasulullah SAW, Masjid Nabawi hendak dipugar, maka pokok batang korma ini mesti dipindahkan dan dicabut. Ketika pokok kurma ini hendak dicabut, maka bergetarlah pokok kurma ini dan menangis. Kok bisa menangis? Iya, menangis. Terdengar suaranya menangis. Diriwayatkan seperti, ada yang meriwayatkan seperti suara anak onta, ada yang meriwayatkan seperti suara anak kecil menangis. Lalu ketika itu datanglah Rasulullah SAW menyentuh, membelai daripada batang pokok korma ini, maka dengan seizin Allah ketika itu berhentilah suara tangisan dari batang pokok kayu ini. Lalu Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, kalau aku tidak sentuh batang pokok korma ini, maka ianya nih tadi pasti akan menangis sampai hari kiamat. Lalu dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bertanya kepada batang pokok korma ini, apa sabda Nabi? Wahai batang korma, engkau kuberi dua pilihan. Satu, engkau kucabut, kemudian aku tanam di luar masjid, kujamin engkau hidup. Kedua, engkau kucabut tapi tidak kutanam kembali, tetapi engkau kujamin hidup di surga. Lalu apa jawaban batang korma ini tadi? Batang korma ini dengan seizin Allah Subhanahu wa taala menjawabi daripada tawaran Rasulullah SAW. Apa kata batang korma ini? Ya Rasulullah, aku lebih memilih untuk hidup di surga. Kalau tidak salah, kalau kita pergi ke Masjid Nabawi sampai Wahini, ada satu tempatnya itu memang tempat batang pokok korma yang menangis takut ditinggalkan oleh Nabi di Masjid Nabawi. Kalau belum tahu, nanti kalau umroh sekali lagi bertakut sampai Wahini. Itu batang pokok kayu karena cinta kepada Nabi bisa masuk surga. Berarti kebalikannya juga, kalau kita yang punya otak ini tadi, punya hati, tapi kada bisa mencintai Rasulullah, maka niscaya itu bisa menjadi musibah besar. Musibah besar dari kita. Ya, takutnya nanti kita akan mati. Kalau mati jauh daripada Rasulullah, maka bisa dipastikan kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi ada sahabat Nabi SAW, sahabat Nabi SAW selalu menghibur Nabi kalau Nabi sedih. Tapi sayangnya sahabat Nabi ini masih belum bisa meninggalkan meminum minuman keras. Sampai satu ketika kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab, ya Rasulullah, izinkan aku untuk membunuhnya. Maka sabda Nabi SAW, jangan engkau bunuh, jangan engkau ganggu sahabat ini tadi. Kata Nabi SAW, demi Allah dan Rasulnya, ianya ini tadi memang cinta kepada
kepadaku, kata Rasulullah SAW. Jadi setiap kita membaca salawat kepada Rasulullah SAW mendapatkan 10 ganjaran. Al-Imamul Abul Hasan Asyadili pernah bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW dan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ganjaran 10 kali lipat daripada membaca salawat ini tadi untuk orang yang membaca salawat dengan hudurnya hati atau kada? Maka Rasulullah SAW menjawab, itu balasan 10 kali salawat untuk orang yang membaca salawat tanpa hudurnya hati. Lalu Al-Imamul Abul Hasan Asyadili bertanya lagi, lalu apa ganjarannya ya Rasulullah bagi orang yang bila membaca salawat kepada Nabi dengan hudurnya hati, dengan segenap rasa cinta kepada engkau? Maka menjawabilah Rasulullah SAW kepada Abul Hasan Asyadili, kata Rasulullah SAW, balasannya hanya Allah lah yang tahu. Saking luar biasanya balasan untuk orang yang membaca salawat kepada Nabi SAW dengan cinta. Dan dianjurkan kita dalam seumur hidup ini tadi melazimkan salawat. Kalau bisa setiap hari, setiap malam kita, bagus. Kalau kada bisa setiap hari, setiap malam Jumat, bagus. Kalau kada sama sekali membaca salawat kepada Rasulullah, maka sabda Nabi SAW, man nasiyas salatu alayya faqad akhta'a tariqil jannah. Perhatikan, wa man nasiyas salatu alayya faqad akhta'a tariqil jannah. Barang siapa melupakan membaca salawat kepadaku, kata Rasulullah, ulun ulangi hadis, barang siapa melupakan membaca salawat kepadaku, kata Rasulullah SAW, maka sama saja ianya nih tadi memotong jalannya sendiri menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Dan juga sabda Nabi SAW, ana habibullah wal musalli alayya habibi wa man yuridu an yakuna habiban lil habib falyukthiri salata alal habib. Aku ini kekasih Allah, orang nang membaca salawat adalah kekasihku. Aku ini kekasih Allah, orang nang membaca salawat itu adalah kekasihku. Maka barang siapa ingin dikasih oleh Allah, perbanyaklah salawat kepada kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah yang bisa ulun sampaikan, sedikit dan kurang ulun minta ikhlas, minta maaf, minta ridha, dan semoga bisa membawa manfaat bagi ulun yang menyampaikan dan bagi pian yang mendengarkan. Sebelumnya marilah kita bersama-sama membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita minta dengan keberkahan membaca salawat ini tadi, hajat kita dikabulkan, amin. Amin. Juga bagi Sohibul Bait, semoga rezekinya diluaskan oleh Allah, hajatnya dikabulkan oleh Allah, dan cita-citanya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga bagi yang anaknya tanpa terkecuali seorang pun, semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah, amin. 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 Semoga cita-cita kita disampaikan oleh Allah, semoga semua mudarat dihilangkan oleh Allah, semoga kita dilindungi daripada bala dunia dan bala akhirat, dan semoga kita mendapatkan keselamatan di dunia maupun di akhirat dengan kemuliaan dan keagungan baginda Nabi Muhammad. Allahumma inna nawayna bi salatina ala nabi sallallahu alaihi wasallam imtithalan li amrika tasdiqan lahu wa mawatan fi wa syawqan ila ta'dhiman li qadri wa li kauni ala lidhalik. فتقبلها منا بفضلك وإحسانك وجل الحجاب الأفضل عن قلوبنا واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم زدنا شرفا على شر الذي أوليت، نورا على نور الذي خلقت، آمين. وعلى مقامه في أعلى مقامات المرسلين ودرجته في أعلى درجات النبيين، ونسألك رضاك ورضاه يا رب العالمين، مع العافية الدائمة والموت على الكتاب والسنة والجماعة وكلمة الشهادة على حقيقتها من غير تبديل ولا تغيير. واغفر لنا ما ارتكبناه بفضلك وجودك وكرمك يا ارحم الراحمين. والى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم شهد الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم ويا أيها المشتاقون إلى رؤية جمالك صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم ويا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله بملك الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله بدوام وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم. الله محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم.
وسلم اللهم صل على سيدنا محمد المفتاح باب بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله بدوام ملك الله وعلى وسلم اللهم صل على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله بدوام ملك الله وعلى صل على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه صل على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله وصحبه وبارك وسلم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد الشاكرين الحمد لله عبده ومزيدا اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وسلم على سيدنا في الآخرين وسلم على سيدنا في النبيين وسلم على سيدنا في المرسلين وسلم على سيدنا في الملائكة على يوم الدين وسلم على سيدنا تترضى الأرض عليه وأنت خير الوارثين اللهم اشرح بالصلاة عليه صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واكشف بها همومنا واغفر بها ذنوبنا واكتب بها ديوننا واصلح بها أحوالنا وبلغ بها أعمالنا وتقبل بها توبتنا واصل بها أوبتنا وانصر بها وسجدنا وانذر بها ألسنتنا ونس بها وشهادنا وارحم بها غربتنا واجعلها نورا بين أيدينا ومن غربنا وعن أيماننا وعن شمالنا ومن فوقنا ومن تحتنا في حياتنا وموتنا في قبورنا وعشرنا وضميم القيامة على رؤوسنا وذكر بها موازين حسناتنا وأدم بركة علينا طلق نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على آمنون مطمئنون فارغون مستبشرون ولا تفرق بيننا وبين تدخلنا ما دخلت يا نبي الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Ya Allah, Tuhan kami, dengan selawat yang telah kami baca tadi, lapangkanlah urusan kami, lapangkanlah dada kami, hilangkanlah kesusahan kami, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa anak istri kami, dosa sana andai tolong kami, dosa daripada guru-guru kami. Ya Allah, ya Allah, qadarkanlah daripada hutang piutang kami, maslahkanlah seluruh keadaan kami, sampaikanlah cita-cita kami. Ya Allah, dengan salawat yang telah kami baca tadi, terimalah daripada taubat kami. Ya Allah, sucikanlah diri kami. Ya Allah, badan kami, zahir kami, batin kami. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah salawat yang telah kami baca tadi menjadi cahaya daripada diri kami, cahaya dari kanan kami, cahaya dari kiri kami, cahaya dari depan kami, cahaya daripada belakang kami, cahaya dari atas kami, cahaya dari bawah kami, di dalam cahaya di dalam kehidupan kami, cahaya di dalam kubur kami, cahaya dalam keadaan mati kami, cahaya di dalam yaumil mahsyar nanti. Ya Allah, Allahumma inna min Nabi sallallahu alaihi wasallam lam narang wa mata'ana Allahumma fi darin bi ru'yati wa dhabir qulubana ala ma'bati wa samilna sunnati wa tawfana ala millati wa shunna fi sunnatin najiyah wa azbil muflin wa anfa'na biman tamala li qulubana min ma'bati sallallahu alaihi wasallam ya ma la jadda wa la mala wa la banin wa awridna dhara saskina wa kasra fa yasna li ziyarati haramika wa min qabli an tumitana وادم لنا الكامة بأرامك وعلم صلى الله عليه وسلم إلى نتوفى. اللهم إنا نستشفي بإليك دعاء جشف عليك ونوسم عليك دعاء عظم ونصلي عليك ونتوسل إليك دعاء أقرب ونصل إليك نشكو إليك يا ربنا قسوة قلوبنا وكثرة ذنوبنا وطول آمالنا وسرع أعمالنا وتكاسلا عن الطاعة وحجوما على المخالفة فنعم المشتكى إلي أنت يا رب. بك نستنصر على أعدائنا نوصينا وانصرنا ولا فضلك نتوكل في صلاحنا فلا تكلنا إلى غيرك يا ربنا وإلى جناب رسولك صلى الله عليه وسلم ننتسب ولا تبيننا وببابك نقف ولا تتركنا وإياك نسأل فلا تخيبنا. اللهم ارحم تضرعنا ومن خفنا وتقبل أعمالنا واصلح ولا وجب اشتغالنا وغير الخير مالنا وحقق بزيادة عملنا وارتم سعادة عجلنا. هذا ذلنا ظاهر بين يديك
وحالنا لا يفعلك أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا ولا يسعنا إلا كافك فاعف عنا يا خير المعمول وأكرم مسؤول إنك غفور رؤوف رحيم. اللهم يا ربي محمد ويا حبيب محمد بجاه حبيبك سيدنا ومولانا محمد استجيب 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 يا الله يا رب العرش المجيد يفعل لما يريد وصلى الله من جمال جلالك على سيدنا وسلم يا ذا الكرم الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ورسول محمد اللهم صل الفاتحة وسر الفاتحة والفاتحة تعالى والخير عليه فرج ما كشف الله من يوم الأبدية خير غيرهم يا فارج ما كشف الله من يوم الأبدية وما فارج ما كشف الله من يوم الأبدية وما يوم يدافع البلاء يا الله يدافع البلاء ومن دافع الرحيم إرفانا من كل سوء ولا غلا ومن شفاعة دار الدار ودرجات الدين وجنين ما يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرموما وتبارك من بلي تبارك معصوما ولا تجعل منا مطرودا ولا محروما. ربي فاجعل مجتمعنا غايته حسن الختام واتنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام وصلى اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا الأكرم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.